Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setajana puji untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya mabada malam dan mabada siang, mengatur esena malam, mengatur esena siang. Sobung perkara saya malam dan saya siang kecuali setajana ampun etantuaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Atatiaki malam waktu istirahat dan atatiaki siang untuk waktu na'alako. Takdir ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Malar muka abtina sareng ajunan in dalam setiap waktu, in dalam setiap are, in dalam setiap malam atamba semak dek ke Allah. Tetiareng orang sekaratu ke kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para tantretan setajana, wabil khusus deka sateja para cakanca santreh, cakanca wali murid sehadir nang tempat kak dinto. Malar muka satejenah para santreh paling na andi ilmu semanfaat barokah. Bangga sepona ring sepona seusaha se memasakola mementuk anak. Malar muka paling na rezeki sek lancar, ban paling na barokah, ban terima sareng Allah, ban tak tinggal umur kecuali ningalin anak-anak sukses itunya ban akhirat. Para rukuruh nang madrasah Darul Muttaqin engki malar muka sareng Allah, para pengurus, para rukuruh sareng Allah Subhanahu wa taala tambah pemuljah itunya pemuljah nang akhirat pemuljah. Wabil khusus majlis keluarga madrasah yayasan Darul Muttaqin juga wabil khususil akhas engki kadito guru kita semua Hadratus Syekh Haji Khalil malar muka sareng Allah Subhanahu wa taala paring lancar umur, paring sehat wal afiah, bancukan paring kekuatan selalu nonton abad dek ke jalan saya keridoan sareng Allah. Kepala desa Taman Sareh ban sedaja jajaran pemerintah malar muka sareng Allah selalu paringin taufik dan hidayah alaksanaki sesuai kalaban tugas saya keridoan sareng Allah Subhanahu wa taala, amin Allahumma. Para tantretan setajana ki puruh beliau Hadratus Syekh Haji Khatibul Umam, ampun Allahumma salli ala Muhammad. Cak semangken ni ke para tantretan bodoh kula ni ke berapa kali orang minta nyama kaptina beri sareng kaptina nyaman Abu Bakar neng orang tak jawab oleh dua hari ngucak kaptina kak ditu subungnya mah boleh gitu ai si tabor ni ki tabor orang ni ke para tantretan ketika neng akhirat yunada bi ismi atau yud'a bi ismi fa ahsinu asma'akum baan ria tingano nang akhirat seepanggil kalaban nyama aslina nyama seeberi kalaban ring tuanah seeselamatin mangana pa bagus karena sampean ni ketinganu panggil ya dan para nabi mun pas nyaman bajingan para tantretan ataupun nyaman artis andi anak ebri nyama siapa artis terkenal. Waduh ria boleh njak orang-orang Madura ni ke semangkin tekanang tisa tekanang kota kapi semangkin jek kendala ke nyama situ mereka andi nyama ebri nyama siapa maklai titit artis dangdut ke ebri nyama ria bingko tingano nang akhiratnya magani ka panggil sareng Allah ya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mun andi nyamah siapa nyamana Ghazali
pada bi ulama nyamanah Sayyidina Abi Hamid Al-Ghazali bangga Imam Ghazali masuk surga tangnya mawak roh saya torok bingkok masuk surga kok masuk surga dia so, nyaman berpada penting para tandretan nyama genika karena termasuk nyama genika doa jadi mun nyaman Muhammad maka orang yang kepada bi Rasulullah ambana Sayyidina Abdul Muttalib ketika karena Rasulullah ni abana tinggal umur waktu ki badan dalam kandungan Sayyidina Abdullah ketika Sayyidina Abdullah tinggal umur Sayyidatuna Aminah ngelahiraki embana si Arabat si nyama Abdul Muttalib paringin nyamah Muhammad padahal ring Mekah gini kak nyamah asing ada orang anyama Muhammad tanya aci ben ring orang ajunan apa-apa mak nyamain Muhammad komboya Muhammad artinya epoci engkau terotang anak tang kompoi tero epoci kalau ben orang dunia ben penduduk langit ternyata engkau sarang Allah nyata asmana bagus akhirnya Muhammad adalah orang yang seepoci kalau ben penduduk langit ben penduduk bumi Allahumma sholli ala Muhammad para tantretan sejenak lastarena anak pak bagus siapanya mana boleh falyuhsin isma wa khuluqah pak bagus andi ahlak mun andi anak pak bagus ahlak ke anak kini ajarin tata keramah ya tapi para tantretan anak kenika ndak arok torok ke reng tua mun bi reng tua nah ia ajarin mulai dari kini mun dari kini ia ajarin meleng ia ajarin musik kapala tua tak arok torok temu santap kalau tebas santap ini kita kira arok torok mun dari kini ibri game dari kini ibri HP kapal tua kapal taruh torok tampeleng salah nareng tua dari kini ibri HP kapal tua taruh torok kaman kareng tua nah tapi atorok kaha ya iki Allahumma sholli ala Muhammad para tantretan saja nak nika penting iki termak rahimallah tabun Rasulullah tabun para ulama rahimallah walidan a'ana waladahu ala birrih bajrah reng tuah mun andi anak dia bisa afek teh ka abot hibin dak masih anak bisa afek teh ka reng tuana mun bi reng tuana jarang kejein jarang aya check in main bedena keng koro kapala nangis beri HP kapala menangis beri HP kapala tuah kapala kerong kapala esto tak esto dek ka reng tuana tapi esto dek ka lambe nikah gula kanja kelas beda haris nikah sapun lambe mun beda epontuk nikah para tantretan seeka kerong embuk napa bapak sambian mana bi bodo neng tempat jauh dari reng tuana seeka kerong embuk napa bapak hah bapak ada saya jawab karena merasa disalahkan dulu mesti lebih kerong kak arapa mak kerong ka embuk pola namun nangis tengah malam bapan aja lerpat aja kein embuk bini nak cek wah aneh nangis cek sosoin loco ke tengah malam embut kina menten ada tak jawab bapan coba nak jelerpat kepi teh Allahumma sholli ala Muhammad nangis tengah malam Masya Allah tak kira mun beberapa bapak aja dekuk la ilaha illallah tak kira harus ani mang embu sini mang mangkan kapan la tuah para tandretan anak gini ke lebih esto ka embu cek salah aki lakaran embu mulai dari kini ni kesenyiksa arabot makanya Rasulullah nikah ki kula seporan termasuk sunat nikah kula sering acerita nikah ngabala termasuk sunat Rasulullah nikah para tantretan reng tuah mun andi anak nikah baik ya cek in mainan ya cek akeja jadi jak karo sunat Rasulullah engki termasuk sunat Rasulullah apa jang duha nikah sunat Rasulullah
sunnah Rasulullah napa termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat witir awirit marena bojong jok lepas langsung pada bi ketang mene beri teureun geus ketang mene beri teureun geus kan maring akan langsung buru geus gini ke bodoh orang merah bojong langsung buru tak maca istighfar tak maca apa pun marah bojong curut ya tak apa sih yang penting apa jeng anji Allahumma sholli ala Muhammad para tantretan sedaja sunnah Nabi Muhammad engkini ke sunnah Nabi Muhammad tapi beda boleh sunnah Nabi Muhammad nang maroma yang kita sering lupakan paling bapak ring ucap abini boleh benih teh kalau sunnah Rasulullah bini boleh sajan mun bodoh ki aya cerita saya nggak kireng bini mun endek kula toman maca status sering bini pak oning status sambil reng bini tero masuk aswarga tapi tak tero bedeneng bebena pajung emas tak ngerti gula apa maksudnya atanya gula ke bini apa maksudnya tero masuk aswarga tapi tak tero bedeneng beben pajung emas engki ki buru bede kiai afidato sapereng bini seende madu maka masuk swarga bedeneng beban pajung emas sebini ngocak tingkel pun teka tak masuk baju teka masuk swarga tak norok pajung emas yang penting masuk swarga Allahumma sholli ala Muhammad tapi para tantretan benih nikah benih sunnah nikah termasuk yang laki tapi benih sunnah mun se sunnah ke nikah napa reng lake andi waktu untuk ngidingaki caretana sebini reng lake bapak andi waktu amain sarang embuk nih termasuk sunnah ibu kula tanya nggak sambil ini ke popong isro nih kak laki na sampian mun ngiding caretana sampian sejam kuat na bantang sampai no cerita sini kak ndek laki ngidingaki hah ndek tanda setengah jam reng laki ini kok gaya nak poste ini kok reng laki mun apolong mun bini lah keran cerewet ongku cerewet tu bentan sampai ceropu saya kebentak masyaallah tabarakallah padahal saya bini nikah para tantretan reng bini nikah acerita 15 menit sampian saya tak kuat 15 menit nikah biasa reng bini nikah seheran boleh reng laki ni kamu ni dengan careta nabi ni tanda kamu niku video TikTok sejam kuat santai kula dukung sampean Allahumma sholli ala Muhammad mun niku TikTok ceramah kiai bagus niku ceramah ulama bagus apa teh niku TikTok ternyata niku reng bini gejoget lah andi anak kik niku TikTok gejoget nikah termasuk gula cerita Isra di Isra Mi'raj Nabi Muhammad papadeng termasuk papadeng ke Rasulullah adab nang neraka napa adab nang neraka papadeng ke Rasulullah salah situngah reng lake reng bini ebri daging masak ebri daging sebucok tapi ternyata ngakan daging bucok manusia biasa mau diberi daging nyaman daging masak dan daging bucok kan masih kan daging saya masak tapi ternyata nang neraka beda orang ebri daging masak dan daging bucok orang yang kelak kak dinto lebur atau beki ngakanan daging but padahal beda daging masak Rasulullah meriksaan indak ke malaikat Jibril anak reng laki geni kemak ngakan daging bucok nih ke Rasulullah reng laki andi bini halal tapi ki lebur kereng bini seharam ki lebur dak ke bini na orang ki nikuan reng bini gejogetan etik saya nggak bu belain mun bedelakin sampian kunikuan TikTok reng bini ajoget tekuk bisa saya nggak ngakan daging bucok Allahumma sholli ala Muhammad termasuk sunnah Nabi Muhammad napa ngidingaki cerita Nabi ini bini ke abonta kaborak ke timur lagi ngidingaki pak pasabar ngidingaki cerita Nabi ini karena yang bini ini kadang-kadang hanya perlu didengarkan tidak perlu direspon
perlu perhatian, tidak perlu dek merencana aku tak tahu kira ngarang bentar iya nyak ruwa-ruwa lah. Rasulullah nikah para tandretan pernah cerita na Sayyidatuna Aisyah cerita kalau bener bini. Kemudian dia pak kecil sama Sayyidatuna Aisyah cerita seeke dingaki ring dari tantretana dari cekancona angabit seeke cerita. Nah kemudian yang hadis Bukhari mana hadis Abi Zar'ah. Hadis Abi Zar'ah nikah para tantretan Sayyidatuna Aisyah cerita lancung ke Rasulullah bi Rasulullah bareng kaki. Makanya mau tetireng laki nikah pas sabar atau ke Rasulullah termasuk sunat nang Roma nikah engki kak dito andi waktu akeje kalaben anak cek koro cuman beri HP cek koro cuman beri gadget tapi reng tua kudu andi waktu akeje amain kalaben anak karena kak dito termasuk sunat lalampanah kanjeng Gusti Nabi Muhammad toman akeje bahkan beliau ni kecek cak maturena toman teti taon taan teti rencerena Sayyidina Hasan kompo ya Rasulullah toman Nabi Muhammad kenika para tantretan ekemiin kalaben nak kalaben Sayyidina Hasan Sayyidina Husain toman bahkan tepak asojud Sayyidina Hasan kak dito agendung ke Rasulullah tak jaga diri sojud takut mageger ke Sayyidina Hasan. Beda waktu-waktu Rasulullah akejak sareng putrana beda Rasulullah akejak kalaban kompoya nika termasuk sunnah makanya kapala tua anak nika bekal arok toro ada kereng tua polan diri kini iya cek amain kalaban reng tua mun pas diri kini HP sing ngecek amain mun diri kini HP saberingin anak kapala tua anak tak kira arok toro dek kereng tuana tapi arok torok dek ka iya beun fibi saja jawab Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad fal yuhsin ismah wal yuhsin khuluqa bagus andi akhlak anaan bagus belein ya mun ring tuana tak bagus para tantretan dek remah anaan mun pas ring tuana jeleker sepu daerah mana apa aja nggak mun tak ikut tedunggi iya nih kawaran Allahumma salli ala Muhammad boleh enggak cerita lambat beda situng ketika orang kenika ulama napanya mana Sayyidina Segaf Sayyidina Abdurrahman Segaf beliau nikah aketuan putra banyak wali kapi benika terjadi di Indonesia banyak kiai putrana wali kapi kan biasa tenggateng kiai nikah andi putra beda si alim beda si helap kini kira di andina orang nikah pada tenggat tapi beda sebagian ulama beda kiai kenika putrana alim kapi wali kapi pada benang Indonesia aku lese oning pasera Hadratus Syekh Haji Maimun Zubair Kyai Maimun Zubair kak dito sarang aku tuan putra banyak tapi putra nagena genika lem alim kapi para lem alim kapi putra Kyai Maimun Zubair beda nang Indonesia nih aku lese oning Habib nyaman Habib Hasan Baharun nang daerah Bangil semangkin andik ketuan pondok pesantren Dalwa Darul Luwah wa Dakwah nika putrana beliau lem alim kapi putrana beliau nika malar muka putrana sampean alim kapi jojo kapi soki kapi wali kapi amin Allahumma lah Sayyidina Segaf nika adik putra sekitar 10 napa 11 kula kalib nika alim kapi tanya ki ben tetanggana kaputrana nika makin gelu sampean satretanan nika mak pas bisa ahli ibadah kapi lebur ke ilmu kapi mak pas bisa sampean setretanan nyak nikah nika dek rem ceretana ebele ndek rem bi abana ebele ndek rem ban embun mak pas tukur alim kapi ahli kitab kapi ahli wirid kapi ahli ibadah kapi setretanan ndek rem ceretana napa jawaban napa ratan tretan kulah kini kainin entar ke bapak tepak apa je entar kambu embu awirid maca Quran
Intar ke dapur tukang amasak sambil akebi sambil mau solawat sambil adikir. Teti Roma kenika intar ka ada ka budi ka pengkir kapi ibadah. Sesitu ngana ku Quran, sesitu ngata pa sujud, sesitu ngata pa akebi adikir kapi Roma tempat ibadah. Jadi kapala tuah anak kelak tidak mau tidak tetap lebur ka ibadah. Mohon semangken entar ke kok tanggaya apa asa kok nur apa sagia. Abba mohon semangken para tandretan. Karena kita semangken dicuci kalaban HP. Kula tak ngucase anak teka ase tua pada kia. Allahumma shalli ala Muhammad. Padahal orang-orang si ontong nih kak nang Al-Quran itu buaki. Kula saporan nih maca Al-Quran keng suaran kula tak nyaman. Mun ke hotep kula cek nyaman na suaran ke dengar tukang bas kaso nyaman. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Kula hengak Pak. Nabi Daud nih kak. Nabi Daud nih Nabi Daud kayak. Beliau nih kama Nabi tepak maus Quran untuk bermaus Zabur seetoronaki dak ke beliau. Beliau ni kan Nabi mau Quran para tandretan. Mau anggaplah Quran dulu, cak semakin Quran. Beliau ni kan mau kitab seteronaki ke beliau Zabur, untuk Quran cak semakin. Ni kemanuk sing berambu. Polana terongi dingakina suarana Nabi Daud. Maklum Nabi Daud. Mun kula para tandretan toman aceramah beni manuk si datang ketak. Jadi gula maca Quran kisah boran bek-bek serak basa nih kak, serak banjir nih kak. Nang Al-Quran disebut kisah apa orang-orang seuntung. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Apa mana nih kak? Ada saya jawab. Pakak kapi paling orang dinari. Lu lah rokok tak apa je, rokok tak apa. Mak dah jurang. Padahal hari mun ring bini tak jawab pantas. Tak tahu menurut tahlil. Ring laki dia. Ya coba baca boleh saran gula. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Terus nyaman ge suaran ku lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa bil akhirati hum yuqinun. Orang sefajr ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang sepecr. Siapa orang sepecr ni kak? Siapa sekocaki orang ontok? Siapa sekocaki orang sesukses? Orang sesukses adalah orang senyumpeng ke artis 2 miliar. Saya beri gift. Dia sukses. Hah? Sesukses engkika dintoh alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum bojong cakam lebur asodoko tekagoro sakonik tekagoro 500 rupiah tekagoro 1000 rupiah rubba dirhamin sabaqa mi'ata dirham. Banyak orang asedaka 1000 rupiah tapi makalah 1 juta. Ini Rasulullah saat itu rubba dirham sabaqa alfa dirham utawa mi'at dirham. Banyak orang asedaka 1000 rupiah makalah 1 miliar dari orang. 1000 rupiah cuman 1000 rupiah reng tani na tak hasil banyak sabek ka masjid 1000 rupiah kendi kala makala sedekah na orang 1 juta tapi tak kumbing pesena aslun ki banyak kasase pese tak iba keluar keng koro sepa keluar koro cuman sako teka 1 juta 2 juta tetap kala benreng tani sekoro keluar 1000 rupiah ikhlas karena Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad.
Nika para tantretan setuju. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Marene kay sebuah kinaba walladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, percaya dek Al-Qur'an, ben percaya dek kitab-kitab seturunaki. Artinya andi sampungan kareng orang lambok, andi sampungan ke kiai-kiai lambok, andi sampungan dek ke ulama-ulama lambok, lebur dek ke para aulia-aulian Allah. Makanya Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj sareng malaikat Jibril epakon turun dari buruk untuk asolat nang makam Nabi Musa. Fawajadtuhu qa'iman yusalli fi qabri. Kemudian Nabi Muhammad engkau ketika asolat nang setiin kuburan Nabi Musa, ternyata Nabi Musa asolat ing dalam kuburan. Apa jeng ing dalam kubur? Apa jeng mak? Tak cukup itunya arapa pola neng dunya asyik apa jeng sampai ke akhirat orang yang gelak apa. Makanya nang Al-Qur'an disebut lagi tingano nika para tandretan beda orang ahli swarga. Swarga etaberin sareng Allah Subhanahu wa taala. Ayo minta apa swarga? Ternyata beda yang taman sari ngucap ke Allah, ya Allah abdina uhibbu zira'a, abdina tro'atani ya boleh. Polan itunya lebur atani oleh kenceran dari atani sampai ke akhirat tetap minta ta sampai Allah mereksanin ama ukafik apa bingkolek cokopin itunya swarga maki atani punten ya Allah kula keng lebur atani itunya atani lebur atani oleh kenceran dari tani enah oleh kenceran dari atani makanya sampai ke akhirat lebur atani. Para nabi edel itunya lebur asolat sampai ke akhirat lebur so itunya pada orang gendek neng akhirat gendek itunya gendek lebur ke gendek neng akhirat tinganu juga gen. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Mon itunya lebur ilmu tinganu bodo kelompok-kelompok yadkhulun fil jannati bab yuqalu babul ilmi la yadkhuluhu illa al ulama ahlul ilmi. Tak bada swarga labang khusus masukin kalaban orang-orang selebur ka ilmu agama. Malar muga putra-putra santri-santri sebodai kantoh dengan masuk swarga rombongan along polong kalaban Imam Syafi'i, along polong kalaban Syekhuna Khalil, apolong kalaban para aulia, para ulama sholihin. Amin Allahumma. Mereka para tantretan Nabi Muhammad waktu Isra pakon ngalak barokana Nabi Musa, pakon ngalak barokana Nabi Isa, pakon asolat nang tempat kelahirna Nabi Isa. Kini kelakaran penting untuk nyampungaki ate kalaban reng orang soleh selamba. Wabil akhirati hum yuqinun, mantap ke akhirat, yakin ke akhirat, yakin ke swarga, takut ke neraka. Gede orang-orang seontong, tik orang sebejrah. Allahumma salli ala Muhammad. Malar muka setuju tadi orang-orang sebejrah. Amin. Amin Allahumma. Pon sakak di tapa mator malar muka beda manfaat barokana. Malar muka abad tadi kapi asam punga ke Allah, asam punga ke Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Setuju tadi orang-orang yang sukses dunia akhirat. Amin. Saya ketun otang malar muka tak tinggal umur kecuali otang ay palona sarang Allah. Amin. Kenco otangan kabang teh. Malar muka repot pun saya doa saya utang ke bank doa kina apa bingko ialah doa kina lonas kapila mate tak ibad utang. Amin amin Allahumma. Malar muka napa saya sakit pabore sareng Allah, saya sehat malar muka tambah sehat. Amin. Saya adekeng malar muka sukses, saya atani malar muka banyak barokana banyak hasilah. Bila oning tebuna para ulama, sebagian ulama tebu bahwa orang tani kenika adalah cakeun negara. Cakeun negara kenika adalah orang tani. Malah muka setuju orang saat tani paling sukses sareng Allah. Paringin bagus sareng Allah. Paringin bagus sareng Allah. Paringin bagus setuju orang saat tani. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Paring banyak barokana banyak hasilah. Amin Allahumma amin. Sekali itu pamator Rasulullah ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Syukran katsira. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Abdul Bari bin Kiai Haji Abdul Muhaimin bin Abdul Bari atas segala curahan ilmunya, atas segala kalam mau'idhah dan kalam nasihatnya yang sudah disampaikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan segala ilmu yang beliau berikan kepada kita sekalian menjadi ilmu yang barakah dan manfaat dan bisa menjadi bekal untuk menata kehidupan di dunia fana ini. Dan mudah-mudahan beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad bin Abdul Bari bin Haji Abdul Muhaimin dipanjangkan umurnya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.